नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुगण, आपण माने निश्चित भाव में थंबनेल देखिथिबे जे जेउठारे कि मु लिखिछि केतुर रहस्यमय खेल 1 जून ठारू आरंभ हेबाकु जाउछि। आपण सबुठी सुनिबाकु पाउछन्ति जे शनि 7.5 तो शेष हो जाइछि एवं एबे बहुत भलो हेबाकु जाउछि। ता सहित राहु महाराजर चलन मध्य मकर राशि लोकंकु बहुत भलो लाभ देव एवं यह सत्य मध्य अटे, किंतु यह पछरे आउ एक सत्य लुचि रहिछि जे जदि आमे केतुंकर रहस्य को बुझिबा नाही तेबे राहुंकर साम्राज्य नष्ट होई जीव अथवा राहुंक ठारू जहा आमे फायदा पाइबा कथा ताहा पाइबा नाही। तेबे मु यह कोन पई कहूची, कारण गोटिए पटे राहु महाराज तांकर कंफर्ट जोन रे तांकर सबुठारू भल बंधु शनिंक मूल त्रिकोण राशि को जाइछन। अन्य पटरे केतु महाराज अग्नितत्व तांकर परम शत्रु सूर्यंग राशि रे वर्तमान गमन करुछन एवं यही स्थान रे बसी केतु महाराज मकर राशि लोकंक पई एक रहस्यमय खेल खेलिबा को जाउछन एवं यही खेल को बुझिबा आपणक पई बंधुगण बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। नचेत आपण जेउ सबुटी बहुत बड़ बड़ कथा भल भल कथा सुनुछंती ना ताहा सत्य रे केबे भी प्रदर्शित हेउतबार देखि पारिबे नाही। टंका तो निश्चित भाव में आपणक पाख को आसीबो, एतिरे कोनोसी द्विमत नाही, किंतु 18 मास परे आपण प्रत्येक व्यक्ति को यह कहिबे जे मु तो बहुत टंका रोजगार करिछि किंतु यह केउठी को चली गला ताहा मु बुझी पारु नाही। यह व्यतीत शनि एवं राहुंक कृपा रे जहा 18 मास रे आपणक पई सफलतार परिस्थिति को सक्रिय करबा को जाउछि ताकू आपण केतुर रहस्यमय गणना रे फसी मध्य नष्ट करबा उचित नहीं। यह को दृष्टि रखी आज मु आपण को एपरि 5 गोटी पॉइंट विषय रे सचेतन करबा को जाउछि जहा को आपण आगामी 18 मास रे अनुसरण कले विश्वास करंतु बंधुगण गत 7.5 वर्ष रे देखिथिबा समस्त नकारात्मक मनोभाव रु बाहरी आसीबे एवं जीवन रे बहुत किछि हासिल मध्य करिवे। प्रथम रे जानिबा जे केतु महाराज आपणक कुंडली रो केउठारे अवस्थित अछन, तेबे से एबे आपणक कुंडली रो अष्टम घरे अवस्थित अछन। अष्टम घर रो जोग कण बा अष्टम घर स्थिति कौन यही स्थान रे बसिबा द्वारा से प्रतिबंधकर परिस्थिति गुड़िक सृष्टि करबा आरंभ कर दियंती बा यही घर हेउची प्रतिबंधकर घर जहाँ व्यक्ति को राताराति टंका रोजगार करबा पई अत्यधिक अग्रसर करबा को बाध्य करे। यही परिस्थिति जोगु आपण शॉर्टकट रास्ता बाछिबे। गोटिए पटे शनि महाराज एवं राहु महाराज आपणक पई एक कंफर्ट जोन सृष्टि करिवे। यही कंफर्ट जोन रे जेतेबेले आपण पहुंची जिवे स्वतःप्रवृत्त भाव में आपणक भितर ओभर कॉन्फिडेंस स्थिति सृष्टि हो एवं एही ठारू ही केतुंकर खेल आरंभ होई जीवो। आपण एही स्थान रे आसीबा मात्रे अत्यधिक आत्मविश्वास जोगो आपण अनुभव करिवे जे एबे तो सब किछि ठीक चलीछि, एबे टंका मध्य ठीक हिसाब रे आसुछि, काम गुड़िक मध्य ठीक समय रे समाप्त हो जाउछि, किंतु मु अतीत रे जहा हराइछि ताहा शीघ्र काहे कि फेरी पाउ नाही एवं यही भावना ही अति आत्मविश्वास परिस्थिति रे लोभ को सक्रिय करिवो एवं यही ठारू केतु महाराज तांकर खेल खेलिबा आरंभ करिदेबे बंधु। तेणु प्रथम रे आपण ही 18 मास मध्य रे लोभ सहित कोनोसी काम करिबा को भावंतु नाही। एही कथा रे विशेष ध्यान रखंतु। लोभ जोगु आपण चिंता न करी जदि कोनोसी स्थान रे टंका निवेश करूछंती, शेयर बाजार हला, जुआ सट्टा हला किंबा लॉटरी हला, यही जगह यदि टंका निवेश करुछंती यह व्यतीत मध्य कहार परामर्श रे कोनोसी भूल कार्य रे टंका निवेश करुछंती तेबे यही टंका आपण 100% हराइबे। विश्वास करंतु बंधु, किंतु विश्वास न करी जदि आपण भविष्य रे जानतरे किंबा अजानतरे हेउ एपरि भूल करिवे बा करि सारिछंती तेबे यह आपणक पई एक बड़ क्षति भली परिस्थिति सृष्टि। तेणु मु कहूतबा ही पॉइंट गुडी को मने रखंतु एवं मनरे संकल्प करि नियंतु जे आगामी 18 मास रे जहा हे जाउ पछे मु या करिबी नाही, माने मु या करिबी ही नाही। तेबे प्रथम मुख्य जिनिसटी हला आपण कोनोसी परिस्थिति रे भी एही समय रे शॉर्टकट रास्ता चूज करंतु नाही। द्वितीयटी अत्यधिक आत्मविश्वास सहित कोनोसी निष्पत्ति नियंतु नाही बंधु। आपण जे कोनोसी निष्पत्ति नेउचंती जहाँ आपण को आर्थिक भाव में प्रभावित करि पारे ताकू आपण को सतर्कतार सहित एवं परिस्थिति आधार रे नेबाकू पड़िबो। आपण जेउ काम करिबा को जाउचंती जदि से विषय रे आपणकर ज्ञान नाही तेबे जणे भल व्यक्ति ठारू
ସେହି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ସେହି କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନ କରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଦେବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପକାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥାଟି କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ କିପରି ଭାବରେ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହି ଦେଖେଇ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି, କିଛି ଏପରି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଭୀ କରିବେ, ଲୋଭର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ। ସେମାନେ କହିବେ କି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି, କେବଳ ଆପଣ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କାହାର ପରାମର୍ଶରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଏହା ଛଡ଼ା ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣ ଲୋଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତେବେ ସେଠାରେ ସଡନ୍ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏହି 20 ଲକ୍ଷ ହଜିଯିବ ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ଆଦୌ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ଜୀବନରେ ସେତେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲବକୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେତୁ ମହାରାଜ ଯାହା ବି କିଛି ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ସେଠାରେ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ରାହୁ ମହାରାଜ, ଶନି ମହାରାଜ ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଆସିବା ଓ ଯିବାର ଭିତରେ ଫସିଯିବେ, ତେବେ ଏହି କେତୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପୁଣି ସେହି ପୂର୍ବର ସମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ବି ନଥିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏହି 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ସରଳ ବା ସାଧାରଣ କଥା, ଏପରି କିଛି ବି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣଟା ବିଶେଷ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ 18 ମାସରେ ଏହି 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ, ତେବେ 18 ମାସ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଭାବିବେ ଯେ ଏହି ଲୋଭୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସର୍ଟକଟ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆଜି ମୋର ବହୁତ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ଏହି 5ଟି ଭୁଲ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ 18 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅନୁତାପ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୁଁ ତ କେବଳ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।